In other words, we can't simply return to the strategies of the past. For we're living through an age of fundamental economic transformation. Technology has changed the way we live and the way the world does business. The collapse of the Soviet Union, the advance of capitalism, have vanquished old challenges to America's global leadership, but new challenges have emerged from China and India and Eastern Europe, even countries like Brazil. Dengan kata lain, kita tidak bisa begitu saja kembali ke strategi masa lalu karena kita hidup melalui era teknologi. Transformasi ekonomi mendasar telah mengubah cara kita hidup dan cara dunia melakukan bisnis. Runtuhnya Uni Soviet, kemajuan kapitalisme telah mengalahkan tantangan lama untuk kepemimpinan global Amerika. Tetapi, tantangan baru telah muncul dari China dan India, baik mengubah Eropa bahkan negara-negara seperti Brazil. Jobs and industries can move to any country with an internet connection and willing workers. And Michigan's children will grow up facing competition not just from kids in California or South Carolina, but also from young people in Beijing and Bangalore. Now, a few years ago, I saw a picture of this new reality during a visit to Google's headquarters in California. Towards the end of the tour, I was brought into a room where there was a three-dimensional image of the Earth that rotated on a large flat panel monitor. And across this image, there were countless lights in different colors. Pekerjaan dan industri dapat pindah ke negara manapun dengan koneksi internet, dan pekerja yang bersedia dan anak-anak Michigan akan tumbuh menghadapi persaingan tidak hanya dari anak-anak di California atau Carolina Selatan, tetapi juga dari orang-orang muda di Beijing dan Bangalore sekarang. Beberapa tahun yang lalu saya melihat gambar realitas baru ini selama kunjungan ke kantor pusat Google di California. Menjelang akhir tour, saya dibawa ke sebuah ruangan di mana di sana adalah gambar 3 dimensi bumi yang diputar pada monitor panel datar besar, dan di seluruh gambar ini ada banyak lampu dan warna yang berbeda. It's all around this globe. And I asked what those lights signified, and the young engineer explained that the lights represented all of the internet searches taking place all around the world. Each color represented a different language. And the image was mesmerizing, a picture of a world where old boundaries are disappearing, a world where communication, connection. Di seluruh dunia ini, dan saya bertanya apa yang ditandai lampu-lampu itu, dan seorang insinyur muda menjelaskan bahwa lampu mewakili semua pencarian internet yang terjadi di seluruh dunia. Setiap warna memiliki bahasa yang berbeda, dan gambar itu memukau gambar dunia di mana batas-batas lama menghilang di dunia, di mana koneksi komunikasi. And competition can come from anywhere. Now, there are some who believe that we must try to turn back the clock on this new world. That the only chance to maintain our living standard is to build a fortress around America, to stop trading with other countries, to shut down immigration, rely on old industries. I disagree. Not only is it impossible to turn back the tide of globalization, but efforts to do so can actually make us worse off. So rather than fear the future, we have to embrace it. I have no doubt that America can compete and succeed in the 21st century. Dan persaingan dapat datang dari mana saja. Sekarang ada beberapa yang percaya bahwa kita harus mencoba untuk memutar balik waktu. Di dunia baru ini, bahwa satu-satunya kesempatan untuk mempertahankan standar hidup kita adalah membangun benteng di sekitar Amerika untuk menghentikan perdagangan dengan negara-negara lain, untuk menutup imigrasi bergantung pada industri lama yang saya tidak setuju, dan tidak hanya mungkin untuk membalikkan gelombang globalisasi, tetapi upaya untuk melakukan. Jadi, benar-benar dapat membuat kita lebih buruk, sehingga daripada takut akan masa depan, kita harus merangkulnya. Saya tidak ragu bahwa Amerika dapat bersaing dan berhasil di abad ke-21.
And I know as well that more than anything else, success will not depend on our government. It will depend on the dynamism and determination and innovation of the American people. We have the best workers on earth here in Flint and here in Michigan. We work harder and we work better. Here in Flint, it was the private sector and American workers that helped turn lumber into the wagons that sent this country west. It was the American worker that built the tanks that faced down fascism and that turned out the automobiles that were the cornerstone of America's manufacturing boom. Dan saya tahu juga bahwa lebih dari apapun kesuksesan tidak akan tergantung pada pemerintah kita. Itu akan bergantung pada dinamisme dan tekad dan inovasi rakyat Amerika. Kita memiliki pekerja terbaik di bumi. Di sini, di Flint, dan di sini, di Michigan, kita bekerja lebih keras dan kita bekerja lebih baik di sini. Di Flint itu adalah sektor swasta dan pekerja Amerika yang membantu mengubah kayu menjadi gerobak yang mengirim negara ini ke barat. Itu adalah pekerja Amerika yang membangun tank-tank yang menghadapi fasisme dan yang ternyata mobil-mobil yang merupakan landasan ledakan manufaktur Amerika. But at critical moments of transition like this one, success has also depended on national leadership, political leadership, that moved the country forward with confidence and a common purpose. That's what our founding fathers did after winning independence, when they tied together the economies of the 13 states and created the American market. That's what Lincoln did right in the middle of the Civil War. He pushed for a transcontinental railroad. He incorporated our National Academy of Sciences. He passed the Homestead Act. He created our system of land-grant colleges. That's what FDR did in confronting capitalism's gravest crisis. Tetapi saat-saat kritis seperti ini, yang sukses juga bergantung pada kepemimpinan politik, kepemimpinan nasional yang menggerakkan negara maju dengan keyakinan dan tujuan bersama yang dilakukan para pendiri kami setelah memenangkan kemerdekaan. Ketika mereka mengikat bersama ekonomi 13 negara bagian dan menciptakan pasar Amerika, itulah yang dilakukan Lincoln tepat di tengah-tengah perang saudara yang didorong untuk kereta api lintas benua yang dia gabungkan dalam kereta api lintas benua kami. Academy of Science, ia lulus Homestead Act, ia menciptakan sistem kami perguruan tinggi hibah tanah. Itulah yang VDR lakukan dalam menghadapi krisis paling parah kapitalisme. He forged the social safety net, built the Hoover Dam, created the Tennessee Valley Authority, and invested in an arsenal of democracy. And that's what Kennedy did in the dark days of the Cold War, when he called us to a new frontier, created the Apollo program, and put us on a pathway to the moon. This was leadership that had the strength to turn moments of adversity into opportunity. Leadership. Ketika ia menimpa jaring pengaman sosial, membangun bendungan Hoover, menciptakan Tennessee Valley Authority, dan berinvestasi dalam gudang demokrasi. Dan itulah yang Kennedy lakukan di hari-hari gelap perang dingin, ketika ia memanggil kita ke perbatasan baru, menciptakan program Apollo dan menempatkan kita pada jalur ke bulan. Ini adalah kepemimpinan yang memiliki kekuatan untuk mengubah saat-saat kesulitan menjadi kepemimpinan peluang. Leadership that had the wisdom to see a little further down the road and around that next corner. Leadership that had the courage to challenge conventional thinking and worn ideas so that we could reinvent our economy to seize the future. And unfortunately, that's not the kind of leadership that we've seen out of Washington recently. But that's the kind of leadership I intend to provide when I am President of the United States of America.
These past 8 years will be remembered for misguided policies, missed opportunities, a rigid and ideological adherence to discredited ideas. Almost a decade into this century, we still have no real strategy to compete in a global economy. In other words, kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan untuk melihat sedikit lebih jauh di jalan dan di sekitar kepemimpinan. Sudut berikutnya yang memiliki keberanian untuk menantang pemikiran konvensional dan memperingatkan ide-ide sehingga kita dapat menemukan kembali ekonomi kita untuk merebut masa depan, dan sayangnya itu bukan jenis kepemimpinan yang telah kita lihat dari Washington baru-baru ini, tetapi itulah jenis kepemimpinan yang ingin saya berikan ketika saya menjadi Presiden Amerika Serikat. Amerika yang 8 tahun terakhir ini akan dikenang karena kebijakan yang salah arah, melewatkan peluang kepatuhan yang kaku dan ideologis terhadap ide-ide yang didiskreditkan. Hampir 1 dekade ke abad ini, kita masih tidak memiliki strategi nyata untuk bersaing dalam ekonomi global. Okay, I think that's all in this video. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.